Okey, so dekat sini dia dah tunjukkan PLC yang kita select tadi. Okey. Now, kalau kamu tengok dekat sini, ini ialah dia punya CPU. Okey, ini ialah dia punya CPU. Okey. Dan dekat CPU ni yang warna oring-oring ni ialah dia punya input dan output. Okey. Dia ada 28 input dan dia ada 20 output. Okey. Yang ni ialah I/O yang jenis embedded. Embedded, ingat lagi saya beritahu itu berani kambing dekat dalam nasi. Embedded lah. Ini embedded lah macam tu lah. Okay, macam berani kambing yang tanam kambing dalam nasi tu. Okay. So embedded bermaksud I/O dia telah di built in kan. Okay. Dia punya optocoupler, dia punya relay melekat dekat PCB dekat dalam controller ni. Rosak satu, rosaklah semua. Kena buka, tahu beli lain. Okay. So itu ialah dia punya CPU. Okay. CPU dia. This is dia punya CPU. Okay. So ada orang potong rumput pula dekat rumah saya. Saya harap tak masuklah misi rumput tu dalam video ni. Okay. So kalau masuk, tak apa, saya kuatkan suara saya. Alright. Makin kuat lah. Tak apa. Alright. So this embedded input yang kita akan guna sebentar lagi ataupun besok lah. So, kalau tak sempat hari ni, besok. Sebab kita kena bagi chance dekat kawan-kawan kamu yang ada masalah dengan installation. Okay. Dan saya akan bagi mereka chance sampai hari ni. Kalau besok tak boleh, mereka kena remote menggunakan TeamViewer, menggunakan laptop yang saya bawa. Okay, so this is dia punya embedded input. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, okay, dia ada general. General is dia punya apa yang dia beritahu dekat sini. So description ni ataupun dekat name ni kamu boleh tukar. Okey, kamu boleh letak kat sini sebagai date lah, sebagai contoh date. Date hari ni, okey. Date hari ni kamu boleh letak date hari ni. Okey, ataupun nama kamu boleh ganti everything dengan nama kamu kat sini. Okey. Up to you. Okay. Kalau macam saya just biarlah, okay, benda ni insignificant je. And description pun sama, kamu boleh letak lah. Okay. Kamu boleh letak penjana bash 3 and something. Okay. So ikut kamu nak letak apa kat sini. Okay. And then memory. Untuk memory, okay, kita akan buat something dengan dia punya memory sekejap lagi. Okay. Dengan dia punya processing speed. Okay, so memory ni dia tak bagi dekat kamu sebab dia cakap memory usage ni hanya boleh diupdate after a build. Okay, build ni ialah bila kamu buat PLC program, kamu kena build dia dulu, nak tengok ada error atau tak ada error. So bila dia build, baru kamu tahu berapa allocation of memory yang digunakan. Tapi maximum memory dia hanyalah 164 MB sahaja. Okay, sangat kecil. Okay, so that is why dia panggil sebagai micro logic punya processor. Okay, and then kita ada Ethernet. Dekat sini kamu nak setkan kamu punya IP address kalau kamu masih ingat masa kita buat last week. And then interrupt is more towards an IT punya side. So kalau kata kamu tahu macam mana komputer, macam mana CPU komputer melakukan interrupt, so sama konsepnya macam ni. Okay, PLC ialah microkomputer. Okay, dan yang ni yang kita nak tengok, embedded I/O. Okay, yang ni dia hanya bagi tahu input saja, output dia tak tunjuk. Kat sini dia tak tunjuk. So input dia ada 0 sampai 27. All together 28 lah input. Dan output ada 0 hingga 19. Okay, so saya nak tanya soalan, kenapa input lebih banyak dari output? Siapa boleh jawab? Siapa nak tolong jawab? Kenapa input lebih banyak dari output? Kenapa dia tak bagi yang sama? Kenapa lebih banyak? Agak-agak sebab apa? Anyone?
Sebuah combination of information ke sir? Combination of information. Care to elaborate more untuk Kira terangkan? macam uh, contoh satu output kira ada dua input macam tu. Kira macam ada Satu dua, satu kira macam okey. dua input tu macam ada dua information lah going. So Okey, okey. dua input tu je output lah macam tu. Okey, saya rasa saya faham dah apa yang kamu cuba beritahu. Adakah Ha. kamu cuba beritahu yang uh, satu output tu boleh di-onkan oleh more than one input? Macam tu yes. Okey, so betul lah tu. Okey, so thank you for your answer. Okay. Okey, so dia ibarat macam satu output tu, okey, untuk nyalakan sebiji ke sebuah lampu, untuk nyalakan sebuah lampu, kamu boleh guna input ataupun kamu boleh guna switch lebih dari satu switch. Betul tak? Okay? Tak bermaksudnya satu switch untuk satu lampu. Kamu boleh guna banyak switch untuk satu lampu. Sebagai contoh, okay, kamu, siapa yang duduk rumah 2 tingkat, selalunya dekat tangga untuk kita naik atas. Sebelum kamu naik tangga tu, dia ada satu switch untuk nyalakan lampu atas tangga, untuk terangkan tangga lah. Okay? Untuk cerahkan kawasan tangga tu. Dia ada satu switch dekat bawah, and then satu switch lagi dekat atas. Bila kamu dah kamu naik tangga, dan ada lagi satu switch. Tapi dua-dua switch tu control lampu yang sama. Okay? Lampu yang sama. So that is why dia bagi kamu input melebihi output. Okay? Kadang-kadang kamu kena letak safety element and everything dekat PLC kamu. So that's why dia kena bagi lebih kepada kamu. Okay? Tapi dulu ada student, tapi ini bukan student yang fresh graduate macam kamu lah. Student yang daripada industri. Okay? Mereka ni mai untuk refreshment lah, refreshment training, nak refresh balik mereka punya skill lah. Okay? Saya tanya dan dia jawab, dia kata dia macam orang lelaki lah. Okay? Seorang suami boleh ada banyak isteri. Okay? Saya kata jawapan dia tu adalah satu jawapan yang sangat dangerous lah. Okay? So nasib baik masa tu dalam kelas tu tak ada orang perempuan lah. Kalau tidak mesti dah jadi perdebatan dalam kelas saya yang tak dapat dielakkan. Okay? So konsep yang sama, okay? Konsep yang sama, a bit daring, tapi yes, macam tu lah lebih kurang. Okay? So by law, maksud dia adalah by law it is permitted untuk ada dua input control satu output. Okay? So dua input control satu output macam dua wife control lah. So either way you tetap kena control lah dengan dua orang perempuan lah kalau you kahwin more than one. Okay? So either way you are on the losing side. Okay? Alright, so saya just melawak je. Okay. Now next one is the plug-in modules. Okay? What is, apa yang dia maksudkan dengan plug-in modules? Plug-in modules means, okay, so this one yang saya klik ni, 1, 2, 3, 4, 5 is a plug-in module. You boleh plug in module input atau module output ke dalam you punya slot. Okay. Contoh dekat slot 1, ini ialah slot 1, saya nak letak digital input. So saya right click, saya select digital, then saya select input yang saya nak. Okay. I is input, I is input, O is output. Okay. So katalah saya select input dan output lah. Okay. Both lah. Saya ada 4 input dan 4 output dalam satu modul. Saya nak select yang tu. So saya klik kat sini. So automatically dia akan pasang dekat saya dekat sini. Okay. Dan dekat sini dia tunjuk 8 point combo. Combo means combination of DC, sync and source input. Ingat DC, sync and source. Makna dia kad input ni dia boleh terima sensor NPN ataupun sensor PNP. Tak kisah. Nampak tak betapa mudahnya zaman kamu? Zaman saya dulu
dia tak ada macam ni. Dia kalau sync sahaja, kalau source sahaja. Okey. Kalau kata sensor kamu sync, input modul kamu sync, tapi sensor sync kamu rosak, yang ada dalam spare part ialah source. Kamu kena modify sensor source tu supaya dia jadi macam sync. Okay. So, adakah kamu perlu tahu macam mana nak modify? Saya kamu tahu kot. Okay. Kamu just guna relay lah. Okay. Guna relay untuk modify dia. Okay. Guna relay punya contact. Saya akan sentuh bab tu masa kita buat ladder diagram nanti. Okay. So, sekarang ni dah mudah. Satu modul input card boleh guna sync ataupun source punya sensor. Okey, tetapi untuk output dia hanya source sahaja. Source ni bermaksud NPN. Okey. NPN ni bermaksud dekat input, dekat output ni, dekat point ni point yang hijau ni 1 2 3 4 5 6. Okey, dia ada 6. Kenapa dia ada 6? Kita punya input ada 4 saja. Okey. Kan? Dia ada 4 input, 4 output. Tapi kenapa dalam ni ada 6? Siapa boleh jawab agak-agak sebab apa? Patutnya 4 saja kan? Sebab kita ada 4 saja input. Tapi kenapa jadi 6 kat sini? Ini best ni kalau saya interview kamu, memang shock lah. Kenapa ada 6 agak-agak? Come on, electronic student. Electronic student boleh jawab saya, please. Kenapa ada 6? Kenapa tak ada 4 sahaja? Ingat balik yang saya ajak sensor itu. Ada 3 wire kan? Tapi signal ada 1 saja. Lagi 2 wire tu wire apa? Come on guys. Dua wire lagi untuk membeli close dengan membeli open. Ayuh. Yang tu untuk 4 wire sensor. Thank you for the answer. Tapi yang tu adalah untuk 4 wire sensor. Kalau 3 wire sensor, ingat balik 3 wire sensor, 1 signal, lagi 2 untuk apa? Lagi 2. 24 volt dan 0 volt. Yes. 24 volt. 24 volt and 0 volt. Positive and negative. Yes. Thank you for the answer. Nasib baik. Okay. So, nasib baik you all ingat. Okay. So, ingatlah, ini adalah alat elektrik. Alat elektrik ni perlukan tenaga elektrik. So, macam mana you nak jalankan dia kalau tak ada tenaga elektrik? Takkan nak gunakan doa dan restu kan? Kita kena guna tenaga elektrik untuk onkan kita punya modul ni. This modul perlukan tenaga elektrik untuk onkan dia, untuk energizekan dia, baru dia boleh proses kamu punya input dan output. Macam TV kamu lah. Okay? Kamu tak tekan plug TV, just terus pergi guna remote, duk tekan nak on TV. Of course lah tak boleh kan, sebab kamu tak plug in the power cord. Okay? So sama lah macam ni, dia untuk positif dan negatif. Dia nak energizekan kamu punya modul. Okay? Bukan modul lah, dia nak energizekan kamu punya input dan output. So dekat sini dia cakap source output, bermaksud dekat sini dia ada 0 volt. Okey. Dia ada 0 volt kat sini. Jadi kalau kamu pasang lampu dekat output kamu, satu wire tu kena mai daripada power supply positif. Kalau 24 volt lah, kalau lampu kamu 24 volt, positif kena mai daripada power supply masuk dalam terminal pertama lampu kamu, and then the next terminal tu masuk kat sini. Sebab dia 0 volt, dia source. Okay. So that is a very basic knowledge yang you kena tahu lah. Okay. That is why saya cakap, okay, you nak jadi programmer PLC bukanlah macam you duduk dekat meja and then orang bawa main laptop dekat you, orang hidang laptop dekat you satu, bagi 100 plus satu dekat you, and then buka kipas angin dekat you dan minta you tolong buat program. You have to start from scratch. Automation team,
ialah orang yang create something from nothing. Ingat tu automation ialah you want to create something from nothing. So you have to know this lah. Okay, you nak buat PLC, you kena tahu lah before you buat program, you kena tahu macam mana nak set up you punya hardware. So this is the setup procedure. Saya membebel ni sebab saya nak bagi you faham. Okay, you have to understand this. Okay, it is not about just buat program. Okay, ini bukan drama pukul 7. Drama pukul 7 selalunya kaya bawa BMW, bawa Porsche Cayenne, kena paksa kahwin. Okay, so this is not that reality. I'm sorry. Okay, I'm really sorry. So the reality is you kena tahan dekat kilang sampai pukul 10 malam untuk set up PLC. That is the reality. You tak bawa Porsche Cayenne, you bawa Myvi, mak you punya Myvi, you pinjam. Okay, sebab you baru kerja, you pinjam kereta parent you saja. Siapa kata engineer kaya? Okay, engineer pun bawa Myvi saja tau, for starting. And then from there you build up your career. Through what? Through this kind of program, through this kind of certification. Okay, selama ni orang deny you sebab you tak ada experience. Kami tak mau ambil fresh graduate, they don't have experience. Kalau you tak bagi chance dekat fresh graduate, bila mereka nak ada experience? Okay, so this is like a shortcut untuk you. So please, ambil tahu, ambil peduli pasal apa yang saya ajak ni. Okay, apa yang saya ajak ni macam experience you dekat kilang, at least 6 months dekat kilang. Okay, so please, bukan sebab benda ni free tau. So that is why saya sangat-sangat passionate untuk deliver this knowledge to you. Okay, so please, it's up to you sebenarnya. You nak ikut tak ikut kelas, you are adults. Saya tak mau treat you as children. Okay, dengan attendance lah, dengan suruh ambil attendance, saya tak mau. You adults, you nak, you masuk. Tapi this knowledge is very precious. You nak dapat, you kena pergi masuk dalam kilang baru you dapat. Atau you bayar RM6,500 untuk 5 hari. Okay, you pilih you nak yang mana. Right, so please, tak faham, tanya. Okay, challenge me, debate dengan saya kalau tak faham. Okay, bukan yang nampak saya pun. Kalau saya marah pun kamu tak nampak. Okay, so it is for your own good lah. Okay, so tak faham, tanya. Jangan diam. Kalau diam, saya pun tak tahu kamu faham ke tak. Right, so okay, so continue. Now this is dia punya input module. Okay, so lagi satu dekat sini. Okay, slot yang ketiga. Slot ketiga, katalah saya nak masukkan analog. Okay, analog untuk temperature TC. Geng First Solar banyak pakai TC thermocouple untuk check thermocouple. So saya type K atau J. First Solar either K atau J, saya tak ingat. Ada satu oven nama Post Metal Heat Treatment Oven. Dia pakai banyak TC. Saya tak pasti TC dia K type atau J type, saya dah lupa. Okay, maybe kawan-kawan First Solar kita boleh advise. Okay, K atau J, saya pun tak ingat. Okay, so this is the thermocouple kat sini. Untuk kamu masukkan satu batang rod besi panjang lebih kurang 1 kaki. Itu ialah thermocouple. Thermocouple bermaksud dia guna untuk detect temperature. Temperature is a variable yang you tak boleh digitalkan. Okay, temperature tak ada 0 dan 1. Dia ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia ialah analog signal. You have to do scaling dekat you punya input. Yang tu ialah advanced programming. Okay, yang tu saya tak mau sentuh dekat sini. Untuk scaling. Scaling kalau nak ajak, you have to come to Kismet face to face. Saya boleh tunjuk. Sebab kita perlukan sensor untuk tunjuk. Untuk buat dia punya scaling. Okay, tapi Allen Bradley dekat Kismet tidak mempunyai capability itu. Kita tak upgrade Allen Bradley kami untuk proses analog signal. Siemens, yes, dekat bilik sebelah, dekat lab sebelah ada Siemens. Kita boleh guna Siemens punya analog. The concept is the same lah. Scaling. Okay, you have to scale down. Scale down ni bermaksud analog input. Okay, analog input ni dia either 2 sahaja.
Macam saya bagi tahu dalam slide saya hari pertama kamu masuk kelas itu. Okey, analog signal ni dia sama ada menggunakan millivolt ataupun milliamp. Millivolt atau milliamp. Current dia guna volt atau current. Okey. So you have to tengok dia punya specification sheet dekat sensor you. Dia tulis apa, dia guna apa. Okey. Sebagai contoh, minimum voltage is 4. Maximum voltage is 20. You punya temperature yang you nak ukur ialah 0 sampai 100. So you kena scale 0 sampai 100 tu kena matchkan dengan 4 sampai 20. So macam mana you nak scale? Okey, 0 sampai 100 you nak scale dia ikut berapa? By batch 2, 4, 6, 8 ke? Ataupun 5, 10, 15, 20 ke? So kalau kata you scale dia 0, 5, 10, 15, 20. Okay, kita ada berapa? Kita ada 4 bahagian. So untuk 0 sampai 100 pun you kena bahagi juga. Okay. Kalau kata 4 mV, 0 sampai 4 mV tu ialah dia akan bahagikan, kalau 100 bahagi 4 is berapa? 25 degree darjah Celsius. Okay. Kalau sensor you detect 25 degree darjah Celsius, dia bagi signal 0 sampai 4 mV. And then daripada signal tu you nak proses output jadi apa? Selalunya 0 sampai 4 mV, 25 darjah Celsius, terlalu sejuk. Then keluarlah output dia ialah alarm temperature too cold sebagai contoh. Okay. So itu ialah analog signal. It's very complicated lah. Actually ini analog signal ni untuk kalau kata dalam bidang, kalau kata kamu main untuk belajar PLC pun dia dah duduk dalam bahagian intermediate. Okay, tapi just saya nak bagi tahu dekat kamu saja how it works supaya kamu boleh cerita dekat orang yang interview kamu. Kalau dia tanya kamu, tolong describe analog input apa yang kamu pernah pakai. Kamu just bagi tahu dia, saya tak pernah pakai, tapi saya pernah diajar dan diberitahu macam mana dia function. Then kamu boleh cerita dekat dia. Okay. And this is a very precious knowledge lah. Okay. So that is analog. So dekat sini kita dah tambah input dan output dan juga analog. Okay. So ni adalah contoh saja saya tunjuk kamu. So untuk input dan output ni, kalau kamu tengok IO P1 DI00 ditunjuk sini ya. IO P1 DI00 ini adalah tagging input yang kita nak guna sekejap lagi. Okay. IO means input output. P1 means plug in 1. Okay, plug in 1. DI means digital input. 00 is address 00. Output pun samalah, IO P1 DO digital output 00. Kalau lah dekat sini saya tukar kepada satu lagi input dan output, dia akan automatically jadi P2 dekat sini. Means plug-in modules number 2. So mapping input output ni pun dah clear untuk kamu do the troubleshooting later. Kalau kata kamu jumpa problem dengan sensor ataupun input kamu, kamu tahu dia berada di mana. Okey. So kalau kata embedded IO pula, okey. Untuk embedded IO kat sini dia tak tunjuk tapi untuk embedded IO dia tak menggunakan P, dia menggunakan EM. EM England Malaysia. EM means embedded. Okey, itu beza dia untuk micrologic. Okey. Now, sampai dekat ni ada apa soalan nak tanya?